Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dan terima kasih kepada para jemaah yang sudah hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ajarkan sekeluarga juga dari pihak pesan yang akan saya hadir pada hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan dari perwakilan keluarga untuk bersama-sama kita bersyukur pada Allah dan berdoa mudah-mudahan kita akan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, khususnya para masyayikh, para asatidz yang saya hormati, bahwa yang namanya istighotsah atau bareng-bareng berdoa kepada Allah atau kegiatan-kegiatan seperti marhaban, tahlilan, manaqib, itu termasuk rangkaian-rangkaian yang benar-benar diisi dengan berbagai macam doa, diisi dengan segala macam bacaan-bacaan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah pada kita. Sedangkan kalau di satu tempat, satu majelis itu bisa menyelenggarakan kegiatan zikir kepada Allah, termasuk berdoa kepada Allah, itu memang sudah disiapkan semenjak zaman sebelum alam dunia ini ada. Allah sudah menyiapkan beberapa malaikat yang tidak bisa dihitung oleh manusia karena banyaknya, yaitu yang disebut as-sayyahin. As-sayyahin itu malaikat yang tugasnya untuk mengelilingi dunia. Jadi setiap hari, setiap malamnya itu malaikat ada yang ditugaskan yang la ya'lamu adadahum illallah, yang tidak bisa diketahui berapa banyaknya malaikat kecuali Allah sendiri yang tahu banyaknya. Karena banyaknya, saking banyaknya, ini tugasnya untuk mengelilingi dunia. Dan yang namanya malaikat itu sekalipun dunia sebegini besarnya, tetapi kebesaran bumi dan dunia ini tidak menjadi menghambat kepada perjalanan malaikat.
Kalau kita sekarang itu sudah ada jalan tol, ya masih mendinglah bisa mempersingkat perjalanan. Tapi kalau malaikat itu bukan tol lagi, di mana mau datang ya seketika itu sudah datang. Gitu. Karena menurut malaikat yang ditugaskan untuk mengelilingi dunia ini bagaikan bagaikan sesuatu yang ada di telapak tangan. Jadi mau kemana saja ya disitulah adanya. Itu sekalipun yang malaikat yang berkeliling umpamanya di Amerika, di Inggris, di Eropa, ya ketika itu juga bisa hadir di tempat di mana ada kegiatan-kegiatan zikrullah, ya. Seperti di sini pada saat mengadakan istighosa itu para malaikat semuanya ada pimpinannya, yaitu untuk mengumandangkan, hai seluruh malaikat saya yakin sekarang pagi ini ada kegiatan di lamaran, yaitu Bapak Dahlan yang mengadakannya, ayo kumpul-kumpul. Jadi sedunia malaikat kumpul, cuman kita tidak bisa mengetahui karena matanya masih kandel, beleknya itu masih kandel, ya, masih tebal beleknya, jadi nggak bisa. Tapi kalau umpama yang beleknya tidak terlalu kandel ya bisa nanti aja gitu. Itu yang disebut as-sayyaqin, innalillahi sayyaqin la ya'lamu adadahum illallah. Tugasnya untuk mengelilingi dan mencari di mana ada tempat-tempat yang diadakan kegiatan tempat itu dengan zikrullah. Seperti di sini, kalau tempat-tempat perkumpulan yang bukan zikrullah, ya malaikat tahu, tapi ya enggak ini, enggak kemudian dikumpulkan, ya enggak. Kalau semacam hajatan ya hajatan yang kelompok, malaikat enggak ada yang datang, saya yakin. Kalau saya yakin itu tugasnya untuk mendoakan kepada yang hadir. Yang hadir didoakan dengan doanya malaikat itu, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang hadir di majelis istighosa dan kasihanilah dengan rahmatmu orang-orang yang hadir di dalam istighosa atau kegiatan apa saja itu. Malaikat doanya sih nggak terlalu banyak, cuma 2, tapi ya mujarrab, manjur, mustajab. Orang yang berdoa malaikat, kalau kita berdoa sendiri sampai nangis-nangis ya belum tentu diijabah, orang kita banyak dosanya. Kalau malaikat begitu berdoa ya diijabah. Jadi kita dengan harapan akan mendapatkan dikabulnya doa para malaikat kepada kita semua, karena doanya ini sangat prinsip dan memang ini yang diharapkan oleh kita semuanya. Kita kepengen mendapat ampunan dari Allah dan mendapat belas kasihan dari Allah. Itu sekalipun 2 tapi mantap isinya ya. Jadi kita nggak usah ragu bahwa kita sekarang sudah pasti didoakan oleh para malaikat. Kalau umpama tidak kita berdoa istighosa atau baca Al-Quran di kamar sendiri, malaikat itu bukan tidak tahu. Malaikat saya yakin itu ya tahu bahwa di dalam kamar ini ada orang yang sedang baca Al-Quran, sedang berdoa. Tapi ya malaikat sih cuek-cuek saja, masa bodoh mau berdoa mau apa,
ada perbedaannya jamaah dengan lain jamaah. Kalau seperti ini berjamaah itu sudah jelas malaikat itu mengumumkan bahwa di tempat A umpamanya ada kegiatan-kegiatan zikrullah untuk menyebut nama Allah. Ini jelas malaikat sebelumnya dikumpulkan di sini. Kalau umpamanya di tempat lain juga kan pasti ada, pasti banyak. Ya namanya malaikat itu bisa tajasud, bisa jadi satu, jadi 10, jadi 100, yang malaikat satu jadi 1000. Ya, jadi semuanya kumpul di sini, ada di mana-mana ya juga ada begitu. Itu sifat malaikat itu begitu. Ya, betapa sibuknya kalau memang itu tidak bisa begitu. Seperti malaikat Israel yang tukang nyabut nyawa manusia, bukan manusia saja, seluruh makhluk yang bernyawa itu ada kematiannya. Itu yang nyabut itu malaikat Israel. Kalau malaikat Israel itu tidak bisa begitu, nanti tunggu dulu, nanti pending, lagi sibuk di lamaran, ada corona begitu barangkali. Ya enggak, biasa-biasa saja. Jadi di mana-mana ya bisa melaksanakan itu. Kalau manusia itu ada yang begitu, itu yang disebut wali abdal. Wali abdal itu bisa ada di mana-mana, ya, bisa tajasud, bisa menampakkan dirinya, ya tergantung kemauannya. Mau jadi 100, mau jadi 200, mau jadi 1000, itu kalau manusia kekasih Allah yang bisa begitu, itu disebutnya wali abdal. Wali abdal, tapi bukan berarti seluruh wali juga bisa begitu, tuh bisa. Nah, seperti ceritanya saya menyaksikan sendiri itu di Banten ada kiai namanya Abu Yazid Yati, almarhum sekarang. Ya, kelihatannya saja almarhum, barangnya yang masih ada. Nah, almarhum saya kalau datang ke sana itu saya senangnya malam jam 2, paling sore di jam 1. Itu Abu Yazid Yati itu lagi ngajar ngaji, baca kitab di musholanya. Karena yang namanya Abu Yazid Yati itu yang namanya ngaji, tidak ada waktu tidak untuk ngaji. Jadi waktu itu untuk ngaji dan sholat itu aja sepanjang waktunya itu begitu. Jadi ngaji, kata saya datang ke situ ke rumahnya, kata santrinya tunggu aja sampai pagi, nanti habis sholat baru bisa ketemu. Ya terima kasih. Saya datang ke depan pintunya saja. Ya di sana lagi ngaji, saya di situ. Ya enggak lama, paling enggak sampai 5 menit itu dari dalam dulu. Karena pintunya pakai bambu dan sholatnya juga pakai bambu, itu gelotak, begitu gelotak ya dibuka, terus nongolin keluar kepalanya. Oh sore, iya Bu ya, ayo sini masuk. Padahal di sana sedang ngaji, itu namanya. Jadi itu termasuk wali abdal, bisa menampilkan berapa saja tergantung kemauannya. Maksudnya bukan untuk kebanggaan, bukan. Jadi orang yang sudah begitu itu ya susahlah kita mau ngejar beliau itu. Kalau kita baca astagfirullah 100 kali, kalau beliau itu cuman bisa mulutnya bisa jadi 100, bisa jadi 200, begitu sekali baca astagfirullah ya ribuan astagfirullah. Kalau kita sampai ribuan ya sampai mulutnya berbusa begitu. Nah, jadi itu maksudnya untuk untuk ibadah kepada Allah, orang-orang yang sudah begitu.
itu padahal ya banyak lah orang mati yang begitu tuh banyak, tapi ya susah dicarinya. Waktu itu ya masih gampang bisa ketemu, tapi setelah beliau wafat ya nggak tahu siapa lagi kamu gitu tuh ya, tapi ya sudah pasti ada gitu. Jadi ini yang namanya malaikat itu ya bisa bisa mewujudkan dirinya jadi berapa saja. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ke bagaimana nanti malaikat ada undangan ke sana kemarin, ya ke sana ya datang, ke sini ya datang, dan di mana-mana itu pasti datang semua para malaikat. Jadi mudah-mudahan kita nanti istighosahnya juga didoakan oleh malaikat untuk kita mendapatkan ampunan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah jelas dan pasti dengan segala keimanan kita percaya. Ataupun yang imannya kita yang imannya masih tidak percaya, silakan saja. Yang tidak percaya tidaklah. Maka ada orang yang benci sama istighosah itu benci. Ya mau bencilah, mau senanglah gitu. Mau komentar jelek ya silakan komentar jelek sampai giginya habis ya. Terus komentar juga sampai kiamat nggak apa-apa. Tapi kita tetap sudah meyakini benar-benar, dan ini memang benar-benar sabda Nabi yang sudah pasti benar, yang tidak ngawur. Nabi itu setiap bicara itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah punya iman itu nggak perlu ragu dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada sebab orang itu bukan ada, tapi banyak yang benci sama istighosah, yang benci sama tahlilan, yang benci sama marhabanan, yang benci ya bencilah ya, asal sekedar ngomong sih nggak apa-apa. Idzal qalbu la yu'dzika illa nabahuhu wasyahu ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau ada anjing cuman hanya bergonggong saja ya biarin, cukup bergonggong sampai hari kiamat ya, kecuali ya ini gigit. Kalau yang gigit ya harus disepak gitu. Lagi hanya bergonggong saja ya silakan, biarkan saja, nanti juga akan mati akhirnya ya. Idzal qalbu la yu'dzika illa nabahuhu fadahu ila yaumil qiyamati yambahu. Marilah kita sama-sama dengan niat dengan niat yang ikhlas, tapi ya kudu ya seikhlas-ikhlasnya, sekuduk-kuduknya. Kalau juga kita sudah pengen ikhlas karena kuduk, tapi hatinya masih macam-macam saja ya biarin aja ya. Orang kita masih bisanya macam-macam hatinya, istighosah, tapi hatinya ingat kemana-mana ya nggak apa-apa. Memang itu berarti kita belum mampu. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit terus nanti bisa mampu, bisa begitu ya. Kemudian istighosah ini teks istighosah ini disusun oleh tim Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu membuat teks istighosahnya ini ya. Kalau istighosah ya banyak, kiai-kiai juga banyak yang punya teks istighosah, bukan seperti teks ini ya, pada intinya sih sama begitu, cuman kadang-kadang susunannya kadang-kadang ditambah dan ada yang dikurangi. Itu tidak masalah, namanya istighosah, kita berdoa ya, boleh-boleh saja. Tapi ini teks yang biasa dipakai oleh teks dari NU, dari Nahdlatul Ulama. Barangkali dari organisasi yang lain yang mau bikin teks ya nggak apa-apa, boleh ya. Kemudian yang namanya bacaan itu, baik bacaan istighosah maupun Al-Quran,
maupun barzanji maupun apa saja yang sifatnya bacaan-bacaan itu ininya ada dua macam, ada qiraat Makkah dan ada qiraat Madinah. Tuh, ya, istighosah ya ada istighosah Madinah, istighosah Makkah. Tahlil ya ada tahlil sekalipun di makanya sih nggak ada tahlil sekarang. Ya, sekarang dulu sih ya ada. Ya, sebelum Wahabi ya biasa. Kemudian sekarang ini kepemerintahannya direbut oleh Wahabi, maka Wahabi itu termasuk yang tidak suka sama tahlilan marhabanan. Makanya kalau mencari tahlilan marhabanan di Makkah, di Madinah ya susah. Tapi ya bukan berarti tidak ada, ya masih banyak juga sih, tapi nyamar-nyamar gitu. Kadang-kadang di hotel kumpul gitu. Saya sering ini ya, beberapa kali saya mendatangi kegiatan-kegiatan marhaban waktu saya jalan-jalan di sana. Itu ya ada habaib yang masih tetap, ya bukan berarti tidak ada sama sekali, cuman tidak bisa tampil terang-terangan, enggak bisa ya, nyamar-nyamar keselimutan karena pemerintahnya. Orang saya pernah tahlilan di sana langsung didatangi, saya tahlilan sebab saya termasuk diutus 40 orang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai Jakarta, ada 40 orang untuk berdoa di sana waktu zaman Gus Dur. Saya di sana musyawarah ini doanya bagaimana kira-kira ya, sepakatnya ya sudah tahlil sajalah. Tahlilan di Masjid Nabawi ya, tahlilan tapi bukan di depan, bukan di ujung yang tidak mengganggu kegiatan-kegiatan masjid, tidak. Orang masjidnya lebar sekali, luas sekali, tapi rupanya kelihatan itu didekati oleh imam sana, oleh syekh sana. Berdua itu sudah sampai melotot suruh berhenti, ya kita terus saja lah. Saya dan kawan-kawan berkeyakinan masa mau ngeletak, masa nggak bakalan digeletak gitu ya. Sampai selesai sudah saya langsung dihadapi, ada apa gitu kalau bahasa kitanya itu nggak boleh, haram macam kata yang golongan kita. Ada yang ngomong kalau ada lembaga kitanya ya itu yang pada dokok, pada ngobrol dibiarkan saja, kita yang sedang berzikir disuruh berhenti, dilarang. Ya orang sana lebih pintar, ini tidak jadi peraturan pemerintah ya kita kalah, tapi ya tahlilnya sudah selesai begitu. Jadi di Mekah itu tidak ada tahlilan secara terang-terangan ya, tapi kalau tahlilan secara ya tetap masih banyak gitu. Nah, ini baik qiraat tahlilan maupun apa itu ada qiraat Makkah dan qiraat Madinah. Al-Quran juga sama, Makkah dan Madinah. Itu perbedaannya kalau kalimat thayyibah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kalau menurut Madinah itu la-nya dibaca panjang, baca panjang 6 alif, 6 harokat jadi 3 alif ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la pertama itu bacanya 6 harokat, 6 gerakan. La ilaha, la yang kedua dibacanya cuma 2 harokat, kemudian maktobi'i ya. Jadi agak ini agak susah bacanya kalau menurut qiraat Madinah. La ilaha illallah, la
ilaha illallah itu, tapi pahalanya lebih banyak ya, karena lebih lama sih gitu ya. Nah, tapi kalau makasih enak, la ilaha illallah, la ilah sama ya, enggak ada yang panjang-panjang ya, cuman dua harokat matobi semua. La itu ganjarannya beda. Nah, lagi kalau roda ini rodanya bundar begitu, bulat jadi lancar, la ilaha illallah. Terus kalau Madinah agak benjol, kalau rodanya itu benjol, la ilaha illallah, geletuk benjol begitu. Itu perbedaan. Ini kalau menurut Makkah itu yang namanya mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil, itu dibacanya kalau menurut Makkah mad ini panjangnya. Tapi kalau menurut Madinah itu 6 harokat ya, itu perbedaannya begitu, kecuali yang memang satu kalimat. Kalau satu kalimat ya tetap dibacanya 6 harokat. Jadi antara huruf mad baik wawu, ya atau alif, kemudian setelah itu ini ada hamzah, itu dibacanya tetap kalau dalam satu kalimat itu dibacanya tetap 6 harokat. Tapi kalau menurut Mekah dan Madinah itu sama. Tapi kalau umpama yang munfasil terpisah itu ada perbedaannya. Menurut Madinah itu tetap 6 harokat, menurut Mekah cuma 2 harokat. Itu perbedaannya begitu. Kemudian seperti di sini, ya Allah ya Qadir, ya itu setelah ya ada alif. Ya itu alifnya alif huruf mad itu ya. Kemudian ada hamzahnya Allah, tapi kan terpisah antara ya dengan Allah, itu terpisah. Makanya menurut Makkah, surat Makkah, ya Allah ya Qadir, ya Allah, bukan ya, panjangnya cuma 2 harokat, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, enak. Tapi kalau menurut Madinah, iyanya panjang 6 harokat, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir. Itu perbedaannya begitu. Kalau ya Sami'u ya Basir sama. Kemudian kalau ya Mubdi'u itu bukan dibaca ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u, enggak panjang. Ini iyanya itu bukan ya huruf mad ya, iyanya bukan ya huruf mad ya, untuk tangkringan hamzah. Jadi hamzahnya nangkring karena sebelum hamzah ada harokat kasroh, jadi ininya ditaruh di atas awak-awak iya ya, tapi itu bukan ya huruf mad ya, makanya dibacanya pendek, bukan ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya, enggak begitu, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Itu kemudian lagi ya Hafiz ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Itu kalau menurut bacaan Madinah. Kalau Mekah ya Allah, tetap sama ya. Itu antara lain. Nah, kemudian kalau umpama yang ini yang akhir kalimat, ada di akhir kalimat, itu boleh mad tabi'i dan boleh mad yang 6 harokat ya. Itu kalau yang namanya mad apa namanya Ar-Rahmanir Rahim, itu boleh Ar-Rahmanir Rahim,
Ar-Rahmanir Rahim, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Namanya mad arid, ya, mad arid disukun. Mari kita mulai saja. Kita menggunakan qiraat Madinah dan qiraat Makkah. Nanti baca kalimat thayyibahnya juga ada Makkah dan ada Madinah, gitu, supaya Madinah ya dapat, Makkah juga dapat. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا جميع الواقع ولا إله تعالى ولا إله سارك لا ترى مغارب يأتيك الرزاق من يمين الإسلام يأخذ أن قدرة قد ربنا وكما دعني يرزقهم من دون مقدم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع الأخيار وقبورنا والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Ya Allah ya Qadim, 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 Ya Allah ya Qadir, Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 Ya Hafiz ya Nasir, Ya Wakil ya Allah, 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 Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم 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 برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 لطيف يا 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 لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا الله
اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات للحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أطاعتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطاعتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطاعتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام
الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار يا خذ ما تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا المسك الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا المسك الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي تقربان إلى الله تعالى في الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على نحيا وعلى نموت وفي نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسيدنا محمد، ورضى الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سائر الأجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في جمعك في مجد يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلال وجه إنسانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تنجنا من جميع الأهوال والآفات، ونقضي لنا في جميع الحاجات، وتطهرنا من جميع السيئات، ترفعنا منك من الدرجات، وتبلغنا بهذا الغايات من جميع الغايات والغايات بعد الممات. اللهم
ربنا كرمنا من القرآن العظيم اللهم سبحنا سيدنا مولانا وقبل ذريته وأنباته من جميع الواقعين سيدنا وبارك وقدر الأقدام وما قدرك القدر ربنا ولا زمد الذي كان ممكن أن يقدر به من جميع تعالى جميع من الدين والذكر وبين أولادنا وجدتنا وجدتنا وشيخنا وجميع الراحمين كبارنا أغفر الله وبسلام أغفر الله الله تمثل يا الله حبيبك سيدنا مولانا ونتمثل يا الله ونتمثل يا الله تقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والدين وأن يسر وبارك هذا أهمنا يا الله ربنا جيتنا مولانا تعالى كان ربنا سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hatur nuhun, terima kasih kepada Pak Yai yang telah memandu dan membimbing kita sehingga terlaksananya prosesi istighosah. Mudah-mudahan istighosah menjadi wasilah akan dikabulkannya semua perhajatan dan kebutuhan kita semua. Kemudian proses istighosah yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini semoga menjadi wasilah, menjadi cukang lantaran perhajatan yang akan diselenggarakan oleh Pak Dahlan beserta keluarga, menjadi perhajatan yang mabrurah, perhajatan yang penuh dengan kebarokahan. Dan kita semua tentunya mendukung apa yang direncanakan oleh keluarga besar Sohibet di sini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dalam istighosah ini. Kemudian tak lupa kepada para pengejek, para kebayan, dan semuanya yang telah berpartisipasi mendukung terlaksana dan terselenggaranya perhajatan keluarga besar Pak Dahlan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang akan kembali kepada hadirin sekalian. Demikian pelaksanaan istighosah. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Berikut pelaksanaan istighosahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq lakum wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara apa ya? Mencicipi hidangan nutos disayogikeun ku sohibul hajat. Silahkan kepada tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga besar Sohibul Hajat di sini.